tanaw gid mo adto, read gid mo kay I assume na kay mo largo na magukukaron, largo na ko sa application of program development life cycle to a sample problem. So I hope inyo na po ning nabasa kay di na ako mugo directly din hiya kay nag-apas tano kay me as your instructor for this this course is wanted to give you more time no sa C programming. So in terms of planning before coding, no, planning, designing, identifying the problem. In terms of that, pwede naman ninyo ito mabasa, no, and very easy na lang kayo sabton. But anyways, sa define sa problem, plan out sa imuhang algorithm before nimo i-program. Ato lang i-tackle kadyot kaning gamit aning pseudocoding. So when it comes with pseudocoding, so it involves writing down all of the major steps you will use in a program. So if since we as a programmer will make a software. So basically, when we say software, it is just a program, no, a set of codes nga imong gi-define, and then it will turn out into a program, into a software. So in terms of doing that, kinahanglan kita magplano, kinahanglan gid nimo yung term, kinahanglan gid nimo ma-plan out nimo, no, ma-define nimo kung unsay mga boundaries, unsay imong possible solutions, unsay mga components available and you will use. So mga no, so kung balikon with pseudocoding, it involves writing down all the major steps you will use in a program, especially kung labi na sa mga dinagko na gid nga program, no. So even mga gagmay nga mga program, we tend to use pseudocode gid, no. Kinahanglan kita mag pseudocode kay para dali na lang kaayo nato i-implement ang program in terms of applying pseudocode. Okay, it's because pseudocoding will help you write down all the major steps of your program. That's how in that sense, easy na lang kaayo ang pag-implement labi na sa most difficult programming problem. So like flowcharting, that will be discussed in the later page, so there are many elements to pseudocode design. So only the most rudimentary are the described here. So natay get, so gamito nato ning get. So a term get will use to get information from the user. So for example, imong program, imong software is mag-ask og input from the user. Di ba kabantay mo unsa may mga software application natong ginagamit karon? Like for example, Dota 2. Are you familiar with Dota 2 game? So before you will play that particular game, you'll have to give your information. In that sense, kung ikaw programmer sa Dota 2, nag-ask na ka og input from the user, because pangit po kayo ang feature sa game kung dili niya ma-identify kinsa ang iyang user, no? So usa na siya ka example nga nangayo kag input from the user. If you're the programmer of Dota 2 or a software developer of the Dota 2, you'll use the get method. You'll have to get the information of the user first before he'll play the game. So yung ang concept, no? So magamit na to ni pseudocoding as we get information from the user, and then sunod display. So kaning nga term is, kining nga keyword is gamiton po ni siya to use to display information for the user. So for example, katong sa Dota 2, nag-sign up na ang user, nagbutang na siya contact information, nagbutang siya email address, nagbutang siya username and password. And what you will do about it after niya nag-fill up after niya nag-fill up sa form. So ikaw nga programmer, you will set
will set a feature na pud sa imong software program nga later on i-display na pud to nimo nga information sa user. No, whenever the user wants to update his information, for example, nag-change na siya contact number. So i-update na po to niya iyahang system. So so you'll have to use a display method para ma-display sa user unsa ang iyang current nga information nga maybe later he wanted to change. So next is compute. Basically, pag mayon magukag computer program, it involves numbers, and any sort of information that is later on will be processed on a computer. So pag mayon kag processing, it involves arithmetic operations, even arithmetic operations, no. So it can perform arithmetic operations. So you'll have to use the keyword term. You will have to use the keyword compute, no, as your program involves computation. And then natay mga symbols diri nga gamiton for arithmetic operations. Mao ayon ninyo kalimti niha kaning open and close parentheses. Pag mag-times gani ka 1 times 1, for example, you'll have to use asterisk, dili katong times. Okay? Dili katong times. Asterisk imong gamiton if you want your program to process two numbers and nga mag-end up into multiplication. I-multiply nimo ang two numbers. Then lastly is kaning store nga keyword. Obviously, almost all application software no nga gigamit na to karon nowadays are involved storing. No, naay mga databases, data storage. For example, pangit kayo ang features sa usa ka game pag human nimo duha, taas na kayo kag na-achieve nga score. And then nag-end up na pag turn off sa imong phone, and then pagka tomorrow, pag play na pud nimo tro, nabalik na pud ka sa level 1, ganahan mo ana. So, it's very important gid kayo nga naay storage ang imuhang software program nga developon og imong gamiton. So, napo ni siya nga feature, no? Napo ni siya nga method kaning store. So, it is important to note that each time you compute a value that you will need later, so it is necessary to store it even if you will need it right away. So, later inyo rang masabtan anong na-store. So, for example, unsa man ni siya nga problem, compute the volume. Kabalo man mo unsay formula sa volume, di ba? When it comes to asking for a value of the volume, you'll have 3 parameters needed. So naay mga requirements. Pag may parameters, that's close to the term requirement. So pag may gusto nimo ma-achieve ang value sa volume, you'll need 3 parameters, at least 3 parameters kaning length, width, and height. No, para ma-identify nimo ang volume. So, for example, you will develop a calculator, and that calculator is particular of a specific problem lang, and that calculator will solve, no, will compute a volume. Mao lang na purpose sa imong calculator. So, unsa may mahimong input, kabantay mo na magamit ang calculator, di ba? Di ba, at most mo input gid tag 2 values, 2 amounts, no, para ma-compute niya sa calculator. Sa ato ang calculator nga developon karon is tulo ka inputs ang tulo ka parameters ato ang ihatag kanang length, width, and height. So mo na i-ask sa ato ang i-develop na calculator. And then later on atong i-compute dayon para ma-define nato unsa ang volume. So unsay first ning gibuhat, no, in terms of doing pseudocoding. First, step 1 is iyang giget, no? Kumbaga, kung kani ang imong software program nangayo siya og length, width, and height. Money first requirement kay dili mo run through the second step ang imong software program kung dili available
kung walay value ang length, width, and height. Nagets ba ninyo? You as a programmer will develop that program, no, that software. And then unsa may mahimong dealing niya, unsa may mahimong act niya towards the user. So mo ni step 1 is mangayo siya length, width, and height sa user. And the next step 2, since na provide man sa user, he'll have to compute dayon, no? Compute the volume. Iyan ang i-compute sa volume. So unsa may nahitabo within sa iyaha. First is iyang gi-multiply length times width and height. And then naka-produce din siya og volume, no? I-store din niya sa variable volume. And then iyaha da yung gi-store ang volume. And then step 3 is gi-display din niya ang volume. No? So with this sense, yung software program is nani value sa market. Pwede na nimo siya ibaligya. No, makakwarta na kani mag-develop ka ani nga software. Okay? In terms of with this particular problem nga pangitaw na to ang volume, i-apply po nato siya sa flowcharting. No, dili lang enough nga mag-pseudocoding lang ka, much better pag mag-flowcharting. Let's find out why. Sa flowcharting man good, na siya ay graphical way. Most of us man good, most of us learn dili by reading but by watching objects. No? Did you get me? Diba? Most of us learn not by seeing symbols, not by seeing labi maglagot bibya tag math, makakita din tag mga numbers. Most of us sana kanang preferred. Most of us preferred to learn a way by seeing objects or shapes mo no. So mo nang nigawas ang flowcharting method. In flowcharting, it deals with graphical objects, no, graphics. So it is a graphical way of depicting problems in the terms of inputs, outputs, and processes. Here atong gibuhat is gi-block na to, no, gi-identify na to ang atong solution via sentence, no, get length, width, and height, no, via statement. So dinhi mag-apply na to via graphic, no, mao na dire graphical symbols. So depicting a problem in terms of inputs, outputs, and processes. So through the shapes we will use in our flowchart will be expanded as we cover more topics. The basic elements as follows. So more ni ang mga mao po ni ang mga elements nga kinahanglan nato i-consider in terms of doing flowcharting. So sa flowcharting kinahanglan tag rounded rectangle. So timan ilang ning shape, no, rounded rectangle. Unsay purpose sa rounded rectangle? So naka-start ug end sa imong program. Obviously, a program na siya point where he would start and then napod siya point in time where the program will end. Okay? So by default na siya, no, by convention na siya, nagi na siya. Okay? Para nang mag-start ka sa imong computer, there will be a point in time nga imo hagid siyang i-turn off, something like that. So napud tay parallelogram. So unsay purpose sa parallelogram is to ask input, no, para ma-cover na to ang mga inputs nga ihatag sa user and ma-cover po na to ang outputs nga buhaton sa, no, output for your software program. And then napod tay rectangle for process. Basically, a computer concept is asking input, process that particular input. Ang input niya is the data, process that data later on, and then later on, that data would be a useful information to the user as output, no? I-output na dayon na to. So mo ni nga mga i-consider na to nga mga elements. So first is the flowchart should proceed directly from kanang mga elements, butangan dayon nimo text sa sulod. Okay, butangan nimo og text sa sulod. So the flowchart should proceed directly from the chart you develop in step 1. So sa step 1 is wala na to ma-consider diri ang start sa program, no? Kabantay mo, nilargo na yung tag-ask sa user. But sa flowcharting, you'll have to start first at the rounded rectangle with a text within it. So now start. Okay, first lay out your starting node
as every one of your program will have this. Okay, so every of your flowchart program will should have, must have this start. Nagi say start. Okay, and then next begin adding your program elements sequentially. So in order the program problem description indicated, connect the elements of your flowchart by unidirectional arrows that indicate the flow of your program, not bidirectional. So unidirectional arrows. So straight lang ka, no? Largo lang ka, no? This is what? This is vertical approach. So according to our sample program, we need to take in these three inputs. So length, width, and height. So remember, no, ato ang gisolve ng program problem din hiya to ask for a volume. And then later on, we will display the volume. And after we have the user's input, we need to process it. So in this case, we must multiply the dimensions together. Finally, since our processing is completed, so is complete, so we should display the output of the user. So first mo to nakay start, and then indicate din nimo imong arrow na going down ka, okay? And then nakay what? This is parallelogram, no? As this is for program input and program output. With this, is this a program input or program output? Can you see Bolastig, Mr. Archie Bolastig? Is this an input or an output? Based on a case. Kay kani manggong parallelogram is applicable for output procedures and input procedures. So with this case, unsa man ni siya, input or output? Archie Bolastig. Kanin na lang si Erika Borbano. Kayla Abarca, I think sa imuha ng internet, no? Pilit-pilit ba ko? Miss Cuestas? Dili, sir. Dili choppy. Okay. So si Bulastig, ni answer siya, yung siya inputs. Yes, no input, indeed no input. Kay dili man mo run through atong program without an input from the user. So we'll have to identify first unsa ang input, length, and width, and height by getting the user input, no? By defining first. So muna na get input. So na tay tulo ka variables gi-define and tulo ka parameters gi-define dinhiya. So with the use of this parallelogram. So yan na lang, step by step lang. And then next, once the user provided those values, and then later on, we'll proceed na dayon ta aning next step. So as identified, once na kay length, width, and height, humana man imong requirement. Once kung may laing buhaton di ay, kung dili, i-process na dayon nimo ang length, width, and height. Okay? So di na ka mag-stick ana kay mo man ang requirement to display man na volume. So na kay requirement nga length, width, and height, and then later on mo proceed na dayon ka sa arithmetic operation. So gimultiply na niya, no, via statement, ano, multiply length, width, and height. Pwede po din hiya guys nga kani gyud imo ibutang kani. Pwede po kani nga entire statement. Volume is equals to length times width times height. Okay? Okay, so pwede na mo na ibutang din hiya, or pwede po via statement nga method, no, multiply length, width, and height. And the next, once wala ganin niya gi-store dire, wala na identify asa na store dayon, kung mag-multiply asa naman dayon, so naay sayop ani nga kung ano atong i-correct. So first, pwede mo magamit og mirror guys. So gamit mo mirror, no? Gamitan ninyo ng Miro. Nanan may account to, pwede dire ko magpa-activity ha. So first, natay start. So this would be the start of our program. So start. So naka-start sa program. And then next, what's next? We'll ask
unsa ang kuan magtangtag for input dinhi no. So get input, get user input, get user input nga length, width, and the height. Okay? So, yung ana. So, yung ana siya guys. And then, identify the arrow. No? Click lang nimo no? Naiupat ka bot dots nga mugawas. No? Dinhiya. So, i-click lang na nimo nga. And then, you'll end up via arrow. Okay? So, i-drag lang dahil nimo para ma-straight siya. So, yung ana lang ka-simple sa using using Miro. Next is ang sunod ato i-compute no ang iyahang volume. Okay? So atong i-compute ang iyahang volume. So dinhi is we'll use a process no, ing ani man ang process, di ba? So volume is equals to length, width, and times the height. So ana day. Okay? So in this sense, volume will be equals to length, width, and height. Kabantay mo, gigamit na to ang volume diri without defining first the volume. So dapat atong i-define pod ang volume, no? Get input from the user. We'll have to be more specific lang no ay sa first and foremost is mag-define kita 3 ka variables. First, okay? So we'll define first three variables. So mo tong volume is equals to 0, and then length is equals to 0, and then width is equals to 0, and then the height is equals to 0. So dapat mag-define sa kag variable daan. So mo gina ang rule no sa programming. And then later on that variable imuha na dayon siyang i-assess no. Gamiton na dayon siya nimo dinhi no sa user input. Okay? Okay? And then next is Miro. And then next is now natin na define diri nga volume, length, width, and height. No, nganong process akong gigamit? Basically, it's your program task to set variables. No, it's your program task to set variables. It is your program's obligation to set a variable. So that is why we define those program obligations as process. No, siya may mo process adto nga first start ang program, he'll have to identify those variables na gamiton later on. No mo na process na siya. Okay? So nakay-define diri nga mga variables, and then later on imo siyang gigamit. No? Ang unsa man nga mga variables dinhi ang sunod nimo nagamit. So kaning length, width, and the height. Okay? And then ang volume wala pa nimo nagamit, later on pa sa imong program. No, later part pa sa imong program. So dinhi maklaro ra ba ang text? So dinhi ako lang nagkuon bi kay mura maggamay ra kayo tanawon. So para makita gid ninyo tarong. So ing ana padakon kanipod
So next nga process after na-define nimo ang input as length, width and height. So imuha na dayon siya mo proceed na dayon ka sa computation, no? Which is katong volume, gusto nimo makuha ang volume. So length times width times height. Okay? And then next is sunod buhaton. Sunod nimo buhaton is i-display na dayon nimo ang volume. So unsay gamiton nga shape? Si Juan Juvie Alaman. Mr. Juvie Alaman. Unsay gamiton nga next element for a flowchart? Sige, bisag i-chat lang. Mr. Alaman. Ano na lang si Juan? John Lennon, Luna. Mr. Luna. Unsay sunod nga element gamiton? Si Kuan, Princess Jean. Si Princess Jean. Si Umpok. Umpok. Sir. Unsay sunod nga element gamiton? Wala mo kasugod, sir. Kanina lang si Kuan, si Haliki. Sir. If your problem is hingani, ang problem magud nato is Po, sir. ang problem magud nato hingani, ask an input from the user, length, width and height. Ang problem magud nato hingani, create a program that will what? That will display the volume. The value of the volume. So mora na imong problem. So with this particular solution, nanatay volume i-define, length, width and height. And then after that, nag-ask tag input from the user katong length, width and height. And then next is atong gi-compute na, no? Nanatay volume. What's next? Ano, sir? Output. Unsa Sa nga element? parallelogram. Yes, very good, no? Parallelogram. Yes, parallelogram ang gamiton. Okay? So, unsa man atong buhaton dinhi Miss Cuestas sa parallelogram. So, mo nitong next nga process, di ba? Unsay buhaton nato diri? Display the output. I-print ang output. Output. Okay, output. Yeah, purpose gid ani is output. Unsa man atong i-print dinhi Volume, sir. Yes, ang volume. So moingon lang ka dinhi ano nga volume. Ano ra? Or pwede pa gini mo i-specify. Pwede ka moingon dinhi nga sa man ni? So isa ang so moingon din ka dinhi nga hindi naman ika-type. Anara. So, mingon din ka diri print volume. So, pwede rin no? Or pwede na wala ang word nga print, no? So, pwede nga volume, and then, so ato lang ibutang no para dili mo malibog. So, print volume, and then next is, ano say next? Na-achieve naman nato ang program, na-achieve naman nato ang na-achieve naman nato ang solution. Next is
Kani dayon, no? Mag-end na dayon ang program. So since nakay-start sa imong program na po kay end. Okay? So end sa imong program. Okay? So do you want more problem to solve using flow charting? Yes, sir. Okay. So yung ano atong i-reviews, atong i-recall. So first ang ato ang problem is to ask an input from the user and then using length, width, and height, and then later on i-achieve nimo ang volume. Create a program that will print the volume. Create a program that will compute for volume and then print the volume. So something ang program. Okay? Ang problem. And then first is since ang pag-define sa variable is dili man task sa human task. So ma-achieve nimo ang pag-define sa mga variables gamit ikaw maghatag lang instruction, di ba? Ikaw lang maghatag og instruction sa machine or sa computer nimo nga or sa imong program nga mag-define kag variables. Pero ang computer may mo process adto sa imong instruction. So nag-end up siya nga nag-process siya and then nag-end up nga nanadayo tulo ka variables na define: volume, length, width, and height. Therefore we say na katong a particular case is a process. Nagets wala? Therefore we say that that particular process, that particular case or scenario or event is a process nga gi-conduct or gi-make sa imuhang computer. Mo nang atong gi-define dinhi is na object is unsa nga element? Kani nga element gani? This element is rectangle, no? So rectangle because this is a process. Okay? Then next is dili ko mosugot anang mugamit na lang og mga variables dinhi nga wala ninyo gi-define first sa inyong program. Okay? So pareani height, width, length, width, and height, and then nakay volume. So these are variables. So nagamit din ka na without identifying first the variables. So pangit na siya nga practice. So dapat mag-define gini mo first. So atong gibuhat diri is kani largo-largo mo kuni nga kani nga then dili pod siya klaro dinhi. So kani mas klaro gid dinhi ano. Ako na i-change nga image later on. So dinhi. And then next is nanatay volume, na achieve na nato ang volume. What we will do next is to print the volume. Kay na naman na-achieve naman nato ang problem, no? Last na nato buhaton is to display that volume. Okay? Okay. More problem. So more problem. Okay. So natay problem dinhi ano nga you have a store that sells lemons and oranges. Okay? I understood the problem, ha? You have a store that sells lemons and oranges. So in this particular statement, unsa man imong mga subject. So nana kay lemons and oranges. Okay? And the next is oranges are of 0.30 or $0.3 each, no? So remember ana ha? And then ang lemons are of $0.15 each. So your program should get from the user the number of oranges and lemon she wants. Okay? And outputs the total amount of money they owe you. So atong identify ang keys, no? Una natay subject. Unsa man tong mga subject? So natay lemons. The next is and oranges. Okay? Unsa pa atong i-consider dinhi sa problem. So
ang ang lemons daw is of 0.15. Ang oranges is no 30 din siya. Ang oranges 15 per each. So one orange is 15 and lemon is $30. So your program should get from the user the number of oranges and lemon she wants. So natay identify diri nga variable. So mahimot ang variable diri number of orange you want. So first is 0. Sunod is number of lemons, diri oranges, you want. So 0. Okay? So mo na to i-consider number of oranges he wants and the number of lemons he want. Or ato na lang you para general. Next is output the total amount of money they owe you. No? Amount to pay. Something ana, no? Okay? Atong subjects are lemons and oranges. So natay lemon which is of 30, no 0.30 each. 0.30 dollar each. Ang orange is of 0.15. Yes? Baliktad ang Excuse me, price. sir, bali. Lagi baliktad di ay 15 kani mo 30. So ing ana no. And then napatay i-identify din niya kay ang program mo guding ani, your program should get from the user the number of lemons. Atong problem na to ganina is your program should get from the user the length, width, and height. So at the same time, similarly, dapat naputay yung aning mga elements or yung aning mga variables. Nagets? Wala. Okay? So pila ato ang variables karon nga gamiton? Pila ka variables? So natay a total of 5 variables nga gamiton. Okay ba? Okay ba? Okay pa ta? Okay, sige. Proceed na ta sa ato ang flowchart. So dinhi first is pagbutang tag start. Okay? Start. And the next is specify na to ang rectangle. So nay arrow padulong din niya which is kani dili na ni siya width, height, and volume. So kani is ano na to i-center. Kani is natay unsa man to nga mga elements. Sa kay arrow din Then kani is nakay pila ganitong lemons. Lemon is of 0.15 and then the orange is of 0.30. Ito ba, no? Orange is 0.30. Next is the number of oranges is 1. And then the number of lemons is 1. Okay? And the next is the total amount to pay. Okay, the total amount to pay. Okay, need man nato ni nga variable later on. Mag-need man ta na. Okay? Next is what? Next is unsa isunod? Be, kinsay makatubag be, kinsay makatubag? Get users input, sir. Ha? User input na dahil, no? So very good, no? User input. So, unsa nga element? Kaning parallelogram. Okay? So, get. So, na to diri, get
User input, get user input, or shall we say, get user input nga number of oranges. Gamito na dahil natin nga variable, no? Okay? And then comma, ano na yun? Number of lemons. Okay? Okay. So, yung ana guys. Next is, so, nana ni value, no? Pag human ani nga step, pag human ani nga step kaning get user input, kaning number of oranges dili na siya mag-remain 0. Well, it depends kung ang nabay user, nabay tao, nabay customer mo palit nga wala siya paliton. Pwede ba na? So we expect nga kaning value over time ma-change gini siya, no? Dili na siya mag-0. Maybe pag abot din hiya nga phase, ang user mo input siya nga ayang gusto nga ayang number of oranges he wants is 5, for example, and then the lemons he wants is also 5 pod. Okay? Next is unsa na dayon atong buhaton? Based ani nga problem. And output the total amount of money they owe you. So naay middle, no, naay gap. So first, before na to i-output, we'll have to identify the total amount of money nga iyahang bayran. Okay? Before na to i-output, kinahanglan ma-identify na to. So atong buhaton dinhi so is it a process input or rounded rounded rectangle? Unsa man? Unsa nga element ang gamiton? By getting, when in terms of getting the total amount of money they owe you, unsa man? So this is a computation, no? Yeah, computation method na buhaton sa imuhang. This is a process. So butang ta dinhi og rectangle. Okay? So unsa ka na to pag-compute, guys? Unsa ka na to pag-compute? So gamito na to ang amount to pay. Copy na to ning variable, itong i-assess din niya. So amount to pay is equals to what? So to give you an idea, no? Saan siya gyud? So butang ta dinhi sa mga variable itong gigamit. So amount to pay is equals to lemons. So magamit ta this time og open and close parenthesis. Lemons times, so ato mang i-multiply kung pila ka lemon yung gusto, di ba? I-multiply na to siya sa value. Sa current value sa lemon. Lemon times the number of, dapat correct, similar gid ang kuan ha, ang orientation sa imuhang alphabets, imuhang letters, imong cases. For example, nag-uppercase ka din sa O, dapat uppercase po din niya. Okay? Para dili siya confusing. U1. Okay? And then, i-plus ni mo sa orange po, nga gusto niya, value po sa orange, multiply the number of oranges once. Okay? Done. So nanadayon kay value sa imuhang amount to pay. So in this sense, user will know. Is it enough nga ma-compute lang nato? Di pa enough na because user won't know the exact value to pay. So therefore, ato siyang i-display, no, ang exact amount to pay sa user. So ato siyang i-display ang amount to pay. So amount to pay. Okay? So
So dinhi Okay. And then sunod, yung sunod, and nadayon sa imuhang program. Okay? So, pangutana. Maklaro ba kung akong hinion? Kana, maklaro? I hope maklaro. Yes, sir. Okay. Kung padak-an gamay. Sige, pangutana. Wala may pangutana? So first, nag-identify tag 5 ka variables which are lemon, orange. And then we define lemon as 0.15 and then we define orange as 0.30. And then we define po the number of oranges the user wants because we would like to temporarily store the value of number of oranges the user wants mo nang mag-define tag variable dinhi adaan. Later on ato ang gamiton. No, kung input magud ang user asa man ato i-store ang value nga gi-input sa user. So yan. Okay, next is naputay amount to pay. No, nga later on gigamit na to dinhi. Okay? Gamit na to diri sa computation. So nganong hingani ang ato ang formula? It's because lahi ang value sa lemon, lahi po ang value sa orange. Okay? What if mag-end up ang program na ang gusto niya nga lemon, number of lemon na gusto niya is 15, no? What if mag-end up ang ang case, no? Ang lemon nga gusto niya and the number of orange nga gusto niya is gusto siya 14 lang kabuok. So mag-differ na daano atong pagamyan. I3 na to ni and then ato ang i5. So yung mag-differ na daan ang imuhang program. Kung imuha siyang kung dili nimo siyang anion. So ang pasabot ani is ang pasabot aning open and close parenthesis nga kung whichever ganitong naka-close, naka-open and close parenthesis, it means nga mo na priority sa computation. No, high precedence. Naka-remember mo na sa inyong high school, di ba? Nga whichever set or block of your statement nga naka-open and close, mo to iyang i-priority o perform. So, in this case, since the-open and close mo na to ni siya, atong i-priority o compute ni. No, even mas high precedence ang multiplication kaysa sa plus. Iya gyud kung iuna ni compute, no? So mo na identify na to. Kaya kung dili nimo butangan, what will happen? So gi ato butangan open and close parenthesis. So what will happen? Lemon will be multiplied to the number of oranges he wants and then nana kay value dinhi a single value. What will happen next? Orange also will be multiplied kay mas high precedence man ang multiplication kaysa sa plus. So mao gyapon no, similar lang gyapon ang output but to be more for conventionality and good practice in computing, so dapat identify gini mo ang separation sa kada statement. Lemon will be multiplied first and the next orange will be multiplied and then later on last na to buhaton is to add, no, katong mga value nila na come up na to. Lahi ang computation nimo dito sa orange padulong sa number of oranges he wants.
Dili nimo pwede i-multiply ang number of orange padulong sa lemon. No? Kay lahi man siya og value. Lahi man siya og price. Okay? And then ato din i-display. So kamo na pod. Kamo na pod. Nana may miro tanan? Sige, kwanta girls versus boys. So pag uh, ako i-share ni nga link by kwanta no by group tanong activity karon girls versus boys. Okay? So ako nang i-share nga link. So flow charting. Um, hmm? So dinhi go down lang mo ha ilang hilabtin yung activity na kung dira sa babaw diri lang ta sa kilid. Okay? So pwede mo undo, control Z lang mo, control Z for undo, control Y for redo. Ayaw na lang ning akuan, maghimo na lang tag bag-o nga board. Okay? Para dili mahilabtan to create shared board. So we'll rename this as the flow charting. Okay, so share. So ibutang na ko dinhi sa Miro. So go directly na lang mo nga pro nga link. Okay, so nako ibutang diri nga line ha ini ni Labti ha. Nako ibutang diri nga line nagpasabot diri sa kilid ang girls, diri sa kilid ang boys. So this is for girls. So diri ang girls diri sa pikas ang boys. Para ni sa ato ang activity karon. So dinhi boys. Okay? So sa kaning section diri ang girls, diri ang boys. So ako lang ning ilak ha para dili ninyo matandog. Okay, so unsa man ang ato ang problem? So atong problem is so unsa man nga problem? Nakasulod naman sa Miro guys. Kinsa naglisod og sulod. Maghimo sa og problem ha. So ikuan sa ninyo so pagkuan sa mo, mag-access sa mo sa Miro and then mag-try mo kuan diha mga pag-try mo butang og mga objects, no, i-connect ang mga objects para di mo mag-practice mo practice no. So drag mo mga objects din ha, nasa kilid guys, nasa leftmost part sa imuhang Miro nga dashboard. So mag-create sa ko diri ha, create a problem.
Hello, ready na mo? Guys. Yes, sir. Okay, mo na inyong problem. So, sa kaning activity ha, pwede mo mag-line kanya-kanya din hiya ha. Sa girls, pwede mo mag-create og kaugalingon yung flowchart no, individually. Okay? And then, saan man na yung pag-communicate. Pwede mo mag-create og GC, I think. No, pwede mo mag-create og GC nga mag-talk mo kung asa inyo ang mas preferred, no? Pwede mo pwede mo mag-video call no sa GC. Mag-create mo kaugalingon yung GC for girls and boys aning activity, and then mag-talk mo kung asa yung mas preferred ninyo nga flowchart dayon. Okay? So ingani inyong problem. So grapes is of 0.98 each and melon is of $1.2 each. So your program should ask and input from the user the number of the grapes and melon she wants and compute the total amount they owe you. So this is similar po sa atong previous nga gihimo nga flowchart. But consider this. Also consider a senior citizen discount with the 2%. So unsa man nimo pag-compute pagkuha sa 2%, no? So kung mao ni ang total amount nga iyang bayran, amount to pay, ang computation nimo ana is total amount to pay multiplied by 0.2. So ingana pagkuha no para nana kay bag-o dayon nga total amount to pay. Okay?
So ang current total amount to pay for, let's say 500. So let's say 10 pesos yung bayaran. So kuhaan og 2% discount. So ang mabili niya din hiya is 8 na lang. So mo na din mong i-display ang 8 nga $8. Okay? So nga naon pag-compute. Okay? So let's see kung saan ninyo pag-consider ang 2% nga senior citizen discount. Okay, so sige, start. So mag-observe ko sa inyong activity, no? So akong i-paste ang problem dinhi sa Miro, guys. So pwede niyo natanawon, okay? Guys, kung gusto mo drag, click lang ninyo ning kuano arrow dinhi sa kilid sa upper left corner kaning select V, no? Click lang ninyo kung gusto ka mo drag, no? Ingani imong icon. Kung gusto ka mag-edit sa object, i-double click lang nimo kato nga particular object. Okay? So observe lang ninyo ang kuan pag observe mo sa Miro. Miss Rena, dako ra kay nang imuha Rena. Pagamay kay murag i-consume nimo ang space. Sige ana, pwede po nimo pagamyon ang text. So i-click lang nimo ang kanang object and then makakita ka nahingani ang mga icons nga mogawas sa babaw. So kung gusto ka mag-delete og object, i-click lang nimo ang object and then right click and then delete. Okay? Or pwede po nimo i-click ang del sa imong keyboard.
Hello, katong mga nagamit og CP, pwede ra mo observe lang sa mo, or pwede pod mo mag solve lang sa inyong notebook, no, sa notebook lang ninyo, paper and pen lang sa mo. And then pag mag group video na mo, group call na mo sa inyong group mates, you'll have to present also your activity po, no, para ma-consider po nila nga okay. So basing sakto day ka, no, tingana. So notebook mo din yung gamita. Okay? Pwede niya dayon i-show dayon by through a picture, pwede niya na picturean yung activity dayon, and then i-send din niyo sa inyo ilaha. So yan na lang para maka-perform tanan. You're welcome. So ako lang i-display tong ganina ha nga activity para makita ninyo na may reference.
Hello guys. Para dili matandog ang activity ninyo sa uban, try ninyo i-click ang inyong object. Kanay, click niyo object. Di ba na mugawas kahing ani, kaning mga icons, kaning mga options, mugawas ni. I-click din niyo ang lock, kaning lock, para dili matandog sa uban. O kung gusto ninyo nga ma-unlock siya, i-long press lang ninyo. Long press ninyo ang unlock. Ingana lang, lock, unlock, para dili mahilabtan sa inyong classmate ang inyong activity. Okay? Okay, sir. Sir, saan pagkuan sir zoom in guys sir padung sa ako alang kay bali nga kuan. Scroll lang ka, scroll. Napoy option diri sa kilid o plus ug minus sa lower right corner. Lower right corner, plus ug minus lang ka. Or pwede po nimo zoom lang na zoom in, zoom out lang. Okay sir, salamat sir.
Okay. So, in addition sa inyong activity, try po ninyo taparan ninyo kibali na may flowchart no or ubos ana or tapad ana butangan po ninyo og pseudocode. Okay? So just like this one, so na I get display, compute and store. So pwede na wala ang store no, not necessary na ang store. So pwede lang kani. Okay? So just like this one no. Okay? So itapad ninyo ang pseudocode. So, tanawa sa akong gi-share screen din hiya, nako example diri sa start no sa inyong pseudocode. Pwede niyo yung basihan ninyo para dili mo malibog. So, nako yung pseudocode diri identify using this one, using our problem given no. So, mo ni siya. Okay?
Okay, hello. Hello. Yes, sir. So atong kuanan, atong i-critic ang inyong output. So for girls, kay ladies first one ano? Naka-edit pa mo ana. Di na ma-edit. Okay. So dinhi magsugot ta sa kaning ibuhat ni Rihanna Rina. So nasa start and then nasa grapes no. Grapes is equals to 0.98, melon 1.2, number of grapes you want 0, number of melon you want 0, and then the discount to senior citizen is 2%, amount to pay is 0. Ang problem lang din ano kay dili siya dili siya ma-compute ni nga value using this 1-2% no. A combination of characters and symbols, so dili siya pwede. Okay? So muna i-take note ninyo ha, dili siya pwede na hingani 2%. But okay lang kay naman siya hingani pod no, okay ra. So get user input, number of the melon you want and the number of grapes you want, okay? And then amount to pay is equals to melon, number of melon you want plus grapes number. So missing siya din ano, mo na ang ito ato ang i-consider dapat sa ato ang pag mag-program tano later on pag gamiton na ni siya sa program, ma-mistaken na ang kuan mo, generate na dahil og error niyo ang programs because missing mo og closing parenthesis, I mean open parenthesis dinhi ang apart kay sa compiler man god i-identify niya ang imuhang set of special characters nga gamit pero amount to pay is equals to ang ana, and then nakay gi-identify din nga open parenthesis and then close parenthesis and then close parenthesis din niya close parenthesis, but nag-close ka diri nag-end up ka nag-close ka din niya but wala siya open din niya, so mag-error ni siya ang program. And then this, but somehow ang yung statement is sakto. And then display result, amount to pay, and then end. Ang one thing lang na dapat niyo i-consider is kung inyong obserbahan napabay other mistake din niya. Ang problem ang good is nag-define siya og discount to senior citizen, okay, which is 2. Namali, sir. Discount to senior citizen is 2 pero wala niya nagamit din hiya. No, nilargo na siya 0.2. So, might as well dapat naka 0.2 ni din hiya and then yung gigamit diri nga variable is 0.2. Ay yung gamit diri nga variable is discount to senior citizen. So, yung ana dapat. Okay, so I hope na consider to ninyo last and then display result. So, dapat din hiya dapat converted na ni siya automatic, no? Pwede na siya dapat i-convert. Dapat kanina ka 0.2 na ni siya, converted na into 2%, ibali. And then, something align. So dinhi ano ingani ayun na magtandog guys, ayun na niyo tanduga. So dapat ang gigamit ni dinhi is amount kung sa yung dapat gamiton diri katong sa senior citizen no nga statement. So dinhi is kay wala man nag-define siya variable dinhi pero wala niya gigamit. Na gets ba nasabtan ra ba ko ba guys? Yes, No sir. nagamit. So dapat ang gigamit niya dinhi is kaning times what? Times discount to senior citizen. So yung ana ang computation. Okay? And then display na yun the amount to pay. Okay? So yung ana and then mag-end na yun. Okay, sa other po dinhi walay arrow. Pasabot magud sa bidirectional is nag-point na ka dinhi at the same time mo point na pug ka pabalik dira mo na bidirectional.
but unidirectional is kanilang. So sakto siya no, yung ana. So dinhi ana siya grapes, okay? Senior citizen 0.02. Sakto. Dili na dapat 0.2 kay 0.2 is 20%. So dapat 0.02. So very good no. Kinsa may nag-answer ani si I don't know kinsa nag-answer ani. So dapat 0.02 no, sakto. This is 0.02 kay 2% man. So and then later on gigamit din nato, okay? So sakto siya dire pero wala lang niya gihuman. Amount to pay, okay, and then get user input. So gisingle word niya ang get user input which is invalid no, dapat dili ana word gid siya, ana sentence gid siya, get user input. Okay, and then use comma also as a separator sa different subjects, okay? And then amount to pay, kulang lang siya no, dinhi ana pa man ata diri may mga output sa mga girls. Okay, 0.02 po ang gamit. Number of grapes she wanted. Okay. Okay, very good kay mga babae. Oy. Kulang lang diri ano. Apay kulang. Multiplied. Okay. Dili na necessary ibutang pa nimo sa open and close parenthesis. Next is kani okay, 0.02 gyapon. You want. Okay. So sa apa ba? Okay, wala na. So si kani pong si dire na punta sa lahi na pod. Kani dire okay, 0.02. So gi-change naman ni no 0.2 ni ganina so 0.02. So dinhi at this time dapat discount gini siya no. So ingana no. So you'll have to review your work kung tanan bang variables nimo nagamit ba tanan. So pareha ni grapes amount, melon amount. So pag abot dinhi wala siya nagamit ang discount for senior citizen nga variable. So dapat gigamit gid siya. Okay? So I hope na mo na-learn ani ha. So dinhi is discount senior citizen. E once mo gamit mo kag variable nga mo define mo kag variable and later on mo gamita, so that will cause a garbage variable sa inyong program. Maka-cause na siya kung labi dinagko na gid kay nga mga software program inyong buhaton and then magamit mo variable nga wala magamit. So it's very inefficient kayo in terms of the performance of your software program. Kay useless man siya nagamit kag kuan niya, dili biya sayon ang buhaton sa computer pag mag-define siya og variable. Kabalo ba mo giunsa na niya? Mutawag siya og random access memory. And then somewhere in that memory na siya address dito, somewhere in the location in your memory na siya i-define dito, i-target nga okay, gamiton ko na siya nga location para himuong storage sa imuhang 0.02. So mo ni buhaton sa imong computer. So imo siyang gihatagag additional task nga later on dili day significant sa entire process sa imong program. Nagets sa ninyo? No? So ingana. So dapat imo siyang gigamit. Okay? Okay. So next is okay naman dire no, ay problema. So very good po no sa mga boys. Dinhi 0.02 get user input number of melons. So dinhi at the same time po no kaniya po senior citizen discount. So take note na gito. So diri ta karon sa kuan sa pseudocode. Sa pseudocode niya is initialize grapes as, so na siya gi-initialize. So same dinhi sa pag-initialize dinhi. And then get number of grapes. So mo na dire na start ang input and the number of melons he wants. And then sa step 3 gi-compute ni ang amount to pay. And defining yun sa pag-compute, so giya pong gi-define dire sa ubos, which is very good no. Mo pud to no, I consider lang gito ninyo no, wala lang gibutang. And then display amount to pay. Okay, very good. So ingani ang pseudocode. Okay? So similar din hi
Okay, so questions, clarifications, So sir, panalo na ang team boys nito sir. ha? Panalo na yung team boys nito sir. Asa symbols? Yung team boys sir, panalo na sir. Asa ang symbol sa pseudocode sa flowchart? Team boys daw, sir. Lalaki. Team boys sir, team boys, team Naog na boys. daw lalaki, sir. Lalaki. Girls and boys. Dili maghatag mo ko grado, but for this activity equal naman tanan kay ako nakita kaso lang ang girls no wala lang sila kaapa sa time no, but I believe they can do it no, they can do it naman, so I will give an equal grade lang for now. So later pag magkuan na lang ka 2x2 activity ka na mo kuan gikuan na no, for this time mohatag og grade nga equal. Okay, okay ra ba na sa inyo mga boys? Okay, sir. Way labat. Oo. So yan na ano man. Oh. Okay. Wala man pud tanan naka-perfect kay tungod atong senior discount. No, so new senior citizen discount. So mo lang no, try to review your program and identify unsay mga mistakes inyong na encounter, such as katong i-critic inyo yung program, such as katong paggamit og mga variables. If ang grapes, for example, if ang grapes gidako gini mo ang i-uppercase nimo ang G, then later on pag assess sa imong program dinhi grapes, dapat dako pud ang G, di ba? Kung gidako nimong S at the same time dako pud dinhi. Okay? So nindot na siya nga it is a good practice no nga bisag sa planning and designing palang daan sa algorithm, inyo nang mura na mog nag-program na gyud. Okay? So kay pag abot niyo sa programming hinana man pod. Okay, pakitunta mo og program ani. Okay? So try to try ninyo nga itapad ang inyuhang kuan no kanang inyuhang notes ani mag-program ko. Try niyo tapad ang notes katong flowchart ang pseudocode nato. So mo ni atong first nga program. An-aw lang sa amo ha. Later on, maging ani na ta. So, save na ako as kanina lang, test.c. Yes. So, yung ani, again, natay main function. Unsa itong gibuhat, di ba, nag-initialize ta adto? So, grapes is of 0. Ilagay ito, 98. And then, ang atuang melon is of 0.1.2, di ba? And then, ang atuang number of grapes na gusto niya, ato lang i-separate, no? And then, ang number of melon he wants. So, pwede ito butang 0, pwede po wala. So, yan na. And then, the total amount to pay. So 0. So dinhi is ang total amount to pay ato lang itapad kay ang total amount to pay is should be a floating point, di ba? Kay ang output nato na may siya floating, na may siya decimal places, di ba? Naka floating point man siya. 1 point something or 2 point something ana atong mga output. So we will define this value nga na mga decimal places as float. So yung anaon siya float. Okay? Imo siyang i-define as float. Mo na yan data type. Kung na kay data, storage sa imong data, these are storage sa imong data kaning mga variables, grapes, melon, and total amount to pay. Pero unsa man ang total entire definition sa imong data? Nakay storage, no? Mo ni mga variables, pero unsa man ang entirety sa definition sa imong data. Basically, it's a floating point. Float imong i-define diha. Okay? Kay it is with a value with a 2 decimal places or decimal places. So dinhi since kaning number of grapes mo naday mo palit sa inyo ha, mo ana day. Ma'am papalita ra kog kuan 1.2 orange, mo ana day. So dili siya counting numbers. So therefore, this data type would be defined as integer, no?
counting numbers man natong basihan. Nade mo palit sa inyo nga papalit ra kog -5 nga grapes. Napoy mo hingana mo palit. Papalit ra kog grapes nga a melon nga 10.2. So wala hingana no. So dapat fix no siya nga value. So mo nag-int. Next is ato na siyang mag-ask na tag-input from the user. So printf enter grapes. So we will tell the user nga mag-input siya og grapes. Enter number of grapes. Number of grapes you want. Ako lang ipakita sa inyo nga program bisag wa pa magiging kay mo kasabot ani para ma-kuan lang mo, ma-motivate mo, ma-amaze mo no, Sir, grades ang makakutang. ampersand number of grapes. So same gid ang spelling, dili gid nimo si piaton mo nang it's a good practice pa lang sa planning gyud nga imo na gyud siyang perform nga activity. I-perform na nimo siya nga practice. Number of melon pod you want, and then number of melon mga itong gamiton ng mga variable para ma-store dito whatever i-input sa user ma-store dito Okay, next is processing na. So mo na ni dinhi katong sa parallelogram. Okay, mo na ni nga part dinhi and then on for our processing dinhi dili na to sa processing mo na tong sa mani dinhi is input and output gamit atong parallelogram kani processing gamit atong rectangular no hingana and then is sunod na to buhaton dinhi sa nalibog ko scan. Okay, i-process no. I-assess na nato. I mean, computation, sir. Oh, yes, katong computation kay mamo to sa processing, no? Total amount to pay is equals to unsa man? Sir, Grade ano siya, sir? Grapes or grades? grapes. May nakabutang, sir. Grades ang nakabutang sa ibabaw. Sa Grapes. enter number of grapes. Grades ang And nabutang then- mo, sir. Ha? Sa number of grapes, sir. Grades ang nabutang nimo. Number of grapes akong gibutang. Nasa ibabaw, sir. Sa enter number of grapes. Grades imo nabutang. Sa printf, sir. Lagi okay naman. Grades. Okay. Grades akong gibutang. Okay. Di nagdali-dali na ang program. So sayop no grade akong nabutang. So grapes days dapat. Okay. So number of grapes, number of melon. And then next is ato ang processing. Grapes times what? Times the number of grapes the user wants. Okay? And then i-add na to sa melon. So number of melon. And then pag human na to add, pag human na to multiply on every part, ato na siya i-add. And whatever value na to ma-achieve dinhi whatever value mo nang i-close parenthesis na to na po i-open and close parenthesis na po na to, i-member na to siya sa usa ka block. Pag ma-achieve na to ang value dinhi ang block, ato na siya i-multiply sa nalimot ta atong discount no. So atong discount is dinhi citizen discount or this. So is 0.02. Okay? And then dinhi is gamiton dayon nato ni citizen disk. And then next is i-print na dayon nato ang total amount to pay. Okay? The total amount to pay is %f. So gamitan lang ako para 2 decimal places %.2f para
para 2 decimal places lang ang display. So save this program and then run. Okay, run na tong program. So muna na ini atong output. Okay, so enter the number of grapes you want. So pila man inyong gusto. So gusto tag 3 ka grapes. And then enter po nato ang melon nga tong gusto. So gusto tag melon 6. And then enter. So muna na ini atong amount, total amount to pay is 0.20. Okay? So ato sang i-compute before nato ikuan total amount to pay isa ha. Pwede na ito yung anion guys. So total amount to pay without, para maklaro ginato ang value, without discount. Okay? So mo total amount to pay. So dili pa nato i-include ang discount. Okay, so di sa nato isulod ni. So dinhi human ani nga program, since na display naman nato dayon ang total amount to pay without discount, kwaon pud nato at the same time ang with discount. Okay? And then total amount to pay ato ra pong i-reuse to nga variable na naman isulod katong with katong wala pa ma-discount pa, no? So butang ko nato, no? Times katong disk. Okay? And then total amount with discount. So try na to para program na to. So let's say maggamit tag value nga dili lang pud kayo lisod, no. Let's say this is of $3 and then $2 each per melon. So save na to. And then remember 2% ang discount. So try na to run atong program. Okay, so let's say we want 3 grapes and then 3 dozens of grapes, and then enter number melon you want, gusto tag 5. So what would be the output? Kasi ako sa next line. Gamitan sa nato next line guys kay para nindot ko siya tanawon. So run. Mag-end up na itong klase ron. So gusto kong 3 and then 6 ka melon. Enter. So mo na rin siya. Total amount to pay na to, actual value nga itong bayran is 21. Nga naman, pila gani ang value sa itong grapes? Ang grapes na to is of $3 each. So 3 times 3 is 9. And then ang melon is of $2 each. So atong i-multiply by what? By 6, di ba? So maka-achieve tag 12. So 12 plus 9 pila? 12 plus 9 is 21. So mo ni siya, total amount to pay is 21. This is without discount. But kung minusan na nato, no, o 2%, mo na dahil ni ato ang bayran. Nalay sayop sa value, no, unsa ang pag-achieve sa 2%. Ay sikyat ko, no, pagkuha sa 2%. Ang pagkuha sa 2% is unsa man i-divide na to. Okay. Ingani day dapat ang formula. Ang formula na to pag-achieve sa discount is ato sayop, no. Pagkuha na to is ato sa siyang i-multiply into 100. I think. And then, i-divide by 0.2. Okay, try na ito ma-achieve ba? Huwag hapon, 3.6. Ako naman kayong value. 12% discount. How to get it? Naka 21, which is 100%. That is 100%, and then 0.02. I think the bali. 3, 6. Pag 0, 0 man siya. Naisayop aning formula. Total amount to pay, which is katong 21.
Kabalo mo sa formula, guys. Isa. Mhm. Sir, excuse me, sir. Okay. Times the discount. Akto to, times the discount. Ato lang siyang i-divide sa 100. Okay, try na to. 3, 6. Ansa? Kasi hello? Natin mo tubag. Limot mo ko aning 0.42 mampud. Hello? Sir, Isa tong istorya. Kubyo, Sir Anthony. Sir? Yes, hello. Sir, ano yung kukunin niyo, sir? Yung total amount to pay with discount na po? Yes. So, total amount to pay times times the citizen discount minus, then after that, sir, is yung total amount to pay minus the amount with the citizen discount. Di kayo na kumadugog imong tingog. Unsa to? Wait. Ano, sir? Wait lang, sir. Isa. Hindi mo i-text na lang, i-type na lang. Wala lang makuha ang discount, oh. With discount, so dapat ang total bayaran na niya. Ay, nalimot mo kung saan pag-compute sa grado, ani. Sa, if ever sayop to, so atong i-change to, no, dapat i-change kito dapat ang formula sa pagkuha sa 2%. Okay? So, unsa nga total amount pay minus ay sa gamitan sa natong Excel, ha. 21.0 divided by 0. Lagi sakto naman dito day. Ay sabi. Lagi sakto na dito. Total amount to pay multiplied by 0.42. Okay, nana kay 0.42. So,
sa imong citizen discount mo na ni kani citizen discount. Ang imong output ani 0.42. And then later on, katong total amount to pay nimo imong minusan dayon sa total amount to pay. I think mao ni siya. Opo, sir. Tama, sir. So, nara. So it turns out nga ang 2% nga ato pong i-output ang 2%. Okay? So murag medyo complicated naman kayo og kuan. So ay sa ato lang i-include ri ang deducted discount. Ato na lang Sir, i-display ri ang discount. discounted price. Sir, Discount is 0.0. baka na. So discount would be ato siyang discount is okay, mo na ito ang computation and then i-minus din nato sa discount. Okay? Na-gets ra? Total amount to pay which is katong 21 i-multiply na to sa 0.02 which is kani citizen disc. So it turns out nga mahimo na siyang value dayon ni discount. So naratay discount nga value, discounted value. So ato na lang dito i-minus sa overall 100% which is 21.0. Then display the total amount to pay. Okay? So run na to. Isa-isa. Ako ko'y nalimtan, no? Ato pong i-display ang discounted value. Total, ano na to, discount. Okay? So, the total discount is the discount. Okay, run. So, muna ni siya, guys. So, let's say 3 and then 6. So, we have the 21. Isa. Ano naman eh, discount, wala. Hey, total discount is percent 0.2F, then the discount. Okay? Run. So, muna ni siya. Muna gini, guys. Final na gini. So 3, 6. So muna siya, guys. Ang total amount to pay is 21 without, this is without discount. So muna ang 100% and then the total amount to pay is 20.58. Anong na 20.58 because ang iyahang total discount is 0.42. So muna ang 2% sa $21. Okay? So $0.48. Okay, so okay ra? Okay na lang, sir. So okay na, no? Okay na. So tanawan yung program. So step by step process lang gyapon. Rule of the thumb, mag-start ka sa top, padulong sa bottom. Okay? Di ka mag-read dinhi alargo nga wala pa ka muagi dinhi. So step by step. So if you'll ask me what is the value of this, so depending on the previous activity, no, activity prior ato niya. So ana lang step by step ka. Okay? So as to the flowchart, kaya mausab ato sa ato ang flowchart in terms of hinganin atong program. But so far sa inyong flowchart, no, dinhi naisayop sa computation, dili na hingani, amount to pay would be mamaninod, so padak-an padak-an na sa dinhi dapat na naman tayong kani grapes. So ang mahitabo ani karon i-multiply na to siya sa senior citizen discount and then i-minus, no, may ani na siya ka complicated. Okay? O mo ta magamit og extra nga mga variables. Okay? Kung nakay mo ni ang 100% nga 21.0 yung bayran, i-minus nimo sa kani grapes nga gi-multiply nimo sa napakay additional nga open and close parentheses for this. Okay? Nalibog wala dinhi nakuha ra, hingani na dayon ang inyuhang sa inyong flowchart ug pseudocode.
nga argument. If gusto pa gid ninyo nga ikuan i step by step gyud sa dini ako na lang ha ato to siyang ibutang sa pseudocode. Okay? So natay amount to pay as 0, i-add ko na to at the same time ang discount. So 1 na to ma-add. Discount is 0. Okay, natay senior citizen discount 0.2. Ang total discount is diri na to ibutang. Okay? 0.0 something 0 pwede ra. So next is get number of grades. Get from the user, pwede po din ana, get from the user the number of melon and the number of grapes. And then step 3, say step 3 na to ang computation na dayon. So sa computation na to, compute to, iyang gibuhat no sakto to dinhi ano, compute amount to pay, no, gibuhat mo gi-outline niya ba, compute amount to pay. So under ani niya, so matay amount to pay, kuan sa nato ang discount. Okay, mag-una sa to compute sa discount. Discount would be mo na dayon to katong melon multiplied by the number of melon plus the grapes multiplied by the number of grapes. And then next is natay discount para ani. Next is kuha na din to ang amount to pay. Amount to pay is equals to kani gihapon. Sir, kulangan sir. Yes. Kulangan sir. Ayang discount is i-multiply pa nato ni sa what? Sa senior sit disk. Okay? Then next is ani ato na dayon siyang i-minus sa discount. Agad ra? Or pwede naman ka mag-counter pay din ano para mas simpler pa gyud sabton. Counter pay is equivalent to ani na computation. So si counter pay ang mahitabong counter value for the payable. Okay? Counter pay times the this section is intended to achieve the discounted value. I mean the discount value, no? Or discount nga na-avail sa senior citizen. Okay, discount. And then later on, mayroon din ta nga si counter pay. Diniya. Minus the discount na dayon. Any clarification? Sige, tagan sa tamog time nga mag-critic sa ato ang algorithm. Diniya. Mao na itong algorithm diri. So for this computation mo ni si counter pay. No, para simpler na lang kayo sabton diri pag sa ubos. Para makuha atong discount, kuha na to ang available total computation sa melon o sa grapes o sa value sa grapes o sa melon, and then the number of grapes the user wants and the number of melon the user wants. Compute to nimo. So mo na to iyahang total byron gyud dapat. Okay? Pero wa pa nato ma-achieve gyud ang iyahang amount to pay kay since ang atong program is i-achieve man nato nga maminusan na dapat siya og discount. So mo na diri dapita. Okay?
And then step 4 is display amount to pay. So yan na. Questions? So consider indenting lang no pag mag pseudocoding mo, dapat naka-indent gid siya yung ani guys. No, properly indented gud para dali ra ma-trace no, ma-check ang inyong activity. So ako nang i-paste din hiya sa wala na questions, wala violent reaction for this. Any concerns sa klase, wala ba? Pas-pas ra ba kayo kung mo istorya unsa man? Ako nang i-paste din ha ano sa inyo hanggon sa Google Meet. So I guess dire mag-end na tong klase for this week. So if you have questions, feel free lang to paste yung questions dito sa forum nung ako ang giset. So upload na ko ning video with a forum below. Dito lang mo mag-observe no guys. So end na ta. So tanan ako no graduhan no para ani nga activity girls and boys. So next na tong activity would be mag-engage lagi na akong tarong. Okay? Maghatag lagi ko rubric guys. So makita dito unsaon ako pag-check sa activity. Unsay basis sa pag-check sa activity. So I guess maulang karon for this week. So see you on next week guys. Have a nice week. Bye. Thank you, sir. Okay, Thank you, Thank you. sir. Yes, thank you both. Ayun.